अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम वक्तन फ़क्तन छोटे मोटे सर्वेज कंडक्ट करवाते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शो इस वक्त किस मकाम पर है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का इजाफा दरकार है, किस चीज़ को हम ओमिट करें, किस चीज़ को इंक्लूड करें। मुझे खुशी हुई है ये जान के, खुशगवार हैरत हुई कि बड़े तवातर से हमारे व्यूअर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, जी फिलहाल कम से कम जब तक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती आप सियासतदानों को, सियासी शख्सियात को, हुकूमती शख्सियात को, वज़रा को, मुशीरों को, सफीरों को क्यों बुलाते हैं। अब बज़ाहिर तो एक न्यूज़ चैनल के लिए ये एक बड़ी अचंभे की बात होगी कि यही तो उसका रॉ मटेरियल है, इनके बगैर किस तरह सिलसिला चल सकता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ थोड़ी बहुत अरकरेजी के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इन किरदारों से बड़े किरदार हमारे पास मौजूद हैं। मसलन खबरदार के लातादाद किरदार हैं जिनसे हम मुलाकात आपकी लाइव शोज में करवाया करेंगे। और अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, कोई बड़ी अहम खबर जिसे फंडामेंटल न्यूज कहते हैं वो आ गई, जिसके इम्कानात ईद के बाद हो सकते हैं, ईद से पहले कम से कम दूर दूर तक कुछ होता नजर नहीं आता। अगर कुछ हुआ तो हम तमाम सियासी अदाकारों को भी दावत देंगे जिस तरह पहले बुलाया करते थे। आज रमजान की मुनासबत से हमने दो अहम किरदारों को दावत दे रखी है। दोनों अपनी अपनी फील्ड में यकता हैं, दोनों शैतान हैं, एक सीनियर है दूसरा जूनियर है। एक का ताल्लुक आम तौर पे जो जिंदगी है, जिंदगी के मामलात हैं, सियासत है, हुकूमत है, उससे है, और दूसरा सोसाइटी, सोशल मामलात, सोशल मीडिया, इससे मुताल्लिक बहुत सारी चीजें हमें बताएगा। क्या हाल चाल है जनाब आपका? क्वाइट राइट, क्वाइट राइट, ओके। इसका मतलब है कि ठीक है। अच्छा, वहां से फर्क जड़ा हो तो तुझे दसिया नहीं। किस चीज में? एक शैतान जरा स्मार्ट है, दूसरा बहुत मोटा है। ये उसका गेटअप है, ये जो सींग है ना। अच्छा, अगू गल बतानी नहीं समझ गए ना। इस गल की मैंने तकलीफ होती है कि मैं शैतान भी बन गया ना, अगू उसका गेटअप है, अगू होर चलो दुआ करेगा मैंने पता। अच्छा, दुख मैंने इस गल का है, इन्हें शैतान बनाना सी, उन्हें बकरा बना दिन भी मैं जी फील कर रहा मेरे नाल बकरी जी बैठी है। वैसे एक बात है कि मुझे शैतान के टाई कोट शर्ट पे कोई इतराज नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सींग जो है ये वाकई किसी बकरे बल्कि बकरी के ये शो शुरू होने तो पहले नहीं नजर आए। जब मैं हाजिर हुआ था हुजूर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी। हाजिर की हाजिर जिन मैं जब आया, जब मैं हाजिर हुआ था इंज ना कर, 4-5 बार कीता तेन भुख लग जानी। अच्छा, शैतान नहीं लग रहा शैतान का संडा है। क्या है शैतान का? संडा जनाब अली, संडा। अच्छा जनाब, आप तो जी जलील करते ही करते हो, हूँ सानू इन्हें खुसरे को भी जलील कराओ ना यार, सीरियसली दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नहीं भी इस तरह नहीं कहना, शैतान का संडा नहीं कहना, माइंड कर जाएगा। शैतान का खोता कह लेने। कौन माइंड कर जाएगा? खोता। अच्छा जनाब, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी सेगमेंट हमारा वो देखना हरगिज मत भूलिएगा, उसमें हम मुखबरनामा लेकर आए हैं। आज 3 बड़ी अहम मुखबरियां हैं और चेले ने आज खुश कर दिया हमें। उसने आज हमें अंदर की बहुत सारी बातें बताई हैं और बंगाली बाबा से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये आखिरी सेगमेंट है और एक गाने वाने के हवाले से हमारा एक सेगमेंट हुआ करता था। नसीर भाई, चूंकि रमजान मुबारक में हम आमतौर पे उन्हें जहमत नहीं देते, वो आजकल अलील हैं, हम दरखास्त करेंगे कि आप सब उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। होया कि कितने बाकी सीट खाली है? बीमार हो गए ना, मैंने बताया अलील का मतलब बीमार होता है। जिन्ना जिन्ना को है ना उसे को पान लपेट के रख दो, लगेगा नसीर भाई बैठा है। और तुम्हारी जगह पे कोई पंड लपेट के ना रख दे। माशाअल्लाह, मैनू ये समझ नहीं आई कि पढ़ लिख के भी अंदर दा पंड नहीं मरिया। वो नहीं मरा करता, उसे मरने नहीं देना चाहिए। हाँ, सही गल है।
एंकर तो तुसी इतिहास से नहीं हो वैसे। अच्छा क्या ख्याल है आज सवालों जवाब की बजाय हम यही ना करते रहे, सिर्फ बात पे बात से बात निकले, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, व्यूअर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। क्या करें सवाल करें। प्लीज संजीदा सवाल, कुछ सियासी बातें करना चाहता हूँ मैं, पनामा लीक्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप हमारे मुल्क में क्या करने, मशवरा देने आते हैं रमजान में? रमजान में हम मशवरा? हाँ जी, हमारे हुक्मरानों को हुक्मरानों को ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। किधर जा रहे हो? अच्छा पूरी दुनिया में शैतान कहते हैं जकड़ लिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं रमजान में, यहाँ खुलेआम फिर रहे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाह 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 वाह, क्या बात। इत्थे आके ਅਸੀਂ बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लगता नहीं पता अपने च घर आ गया। तुम भी बहुत वैसे बुरे लग रहे हो, लेकिन इसका तो बेड़ा गर्क हो रहा है। इसका तो अच्छा मेरी तरफ इस तक दूर के मत देखो। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। बे मोटे शैतान साडे मुल्क च कोई फसाद ना पाए, मैं तेन दसिया ही। क्योंकि ये काफी है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ मुझे पता था, इसलिए यही कहना। क्यों? ये इस काम के लिए हम खुद बहुत हैं। शैतान को तो हम वैसी जहमत दे देते हैं, बल्कि इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे बड़े शैतान हमारे अंदर मौजूद हैं। ते तू वे ਕੀ छोटिया शैताना जनाना ही लगन डया मैंने ते। क्या लगे ने? जनाना ओहो सदरा मैंने खुसरे तो भी थल्ले छोड़ देता। खुसरा फिर एक रीजनेबल वाइड से। अच्छा तो क्या चाहते हो हमारे मुल्क में? अगर मैं वैसे तो तुमसे मशवरा लेना ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है, तुम क्या करना चाहते हो मुल्क में? क्यों आ जाते, पाकिस्तान में ही क्यों आते हो? इधर उधर तुम्हें कोई और मुल्क नहीं मिलता? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्या क्या जुल्म? ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚਿਲ ਮਾਰੋ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। हम इन मजों, ये वैसे एंजॉय करें तुम्हारी हरकतें, अदरवाइज इन मजों पर हम लानत भेजते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾ ਰਹੇ? हाँ चंगा भला इंटरनेट का दे सिखो लिया है, सुकून में बैठो, चिल मारो। इतना बुरा लग रहा है। बुरा की है एडा नौजवान बेचारे बेरार रवि का शिकार हुए ने, टेंशन च ने, परेशान ने, उनको नेट खोलो ते इंजॉय करो। ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, YouTube ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ बेचारा, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ। ਹੁਣ हमारा नौजवान उससे इल्म हासिल करता है, उससे तालीम हासिल करता है, अपने इल्म में इजाफा करता है। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਕੈਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, जेब तराशी किमें करनी है, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ये दसो बच्चों एहतसाब होने वाला है अनकरीब। सबको, तुम्हारे जितने मुरीद और शागिर्द हैं ना इस मुल्क में, उन सबको लिटा कर पहले तो उनसे वो सब कुछ वापस वसूल करेंगे जो यहाँ बैठकर ये कई पुश्तों से खाते चले आए हैं, और उसके बाद तुम्हारे मशवरों पर अमल करने वालों को हम खुद उनसे निपटेंगे। आज तो पहले इस मुल्क की कभी एहतसाब होया? दो जवाब। एहतसाब ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ क्यों बह गए? चलो इस मुल्क का एहतसाब नहीं हो सकता, ना होया ना होना। चलो अब हो जाएगा, पहले नहीं। हर चीज का एक नुक्ता आगाज होता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आपके मुल्क के सरबराहान को मशवरा दे दिया है, क्या मशवरा दे दिया है? ये ऑफशोर जो कंपनी है इनको लीगलाइज कर। मसला हो इस गल का। लेकिन ये याद रखने की बात है कि इसाक डार ने कहा है कि अगर इस पर आप शोर मचाते हैं तो हम ये 2-3 लाइनें बीच में से हज़फ कर देंगे, और वो हज़फ करने लगे। 2-3 लाइनें ने ना, बाकी कहने हज़फ करनी है, वो तो चल गए जी, छड़ दे तुसी। मैंने कानून देखे, बात ये है एहतसाब दा रौले एक मेरी गल सुन लेनी आराम नाल। एहतसाब दा रौले बनना होना
अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, अच्छा जी गल आराम नाल सुन लो, अवार्ड भी लेता है। Continuous Raat will take a break, stay with us. Welcome back. Continuous Raat प्रोग्राम जारी और सारी है। दो बदनामे जमाना शयातीन हमारे साथ मौजूद हैं। एक कहना जरूरी सी, हाँ तो और क्या, कमाल वाली गल है। लोग नहीं, बड़े दो इंतहाई नेक नाम, बहुत खुशगवार शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये झूठ बोलता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं मजाक में भी इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। कमाल वाली गल है। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं, देख रहे हैं। ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। बल्कि सच्ची पूछो ना, असं तुहाडे कोल टिप्स लैन आए हैं। सर इनकी शक्लों से कैसे लानतें बरस रही हैं। ਆਹੋ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ। अच्छा अब्दुल साहब, आप कोशिश ये कीजिए कि इनके साथ जुगतबाजी ना करें, क्योंकि ये तो चूंकि भांडों वाली हरकतें करते हैं। जी, जी। इन पर पूरा नहीं उतर सकता कोई। यहाँ भांडो वाली करते हैं या एंकरों वाली करते हैं। हम चूंकि शरीफ लोग हैं, अल्लाह। हम इनके साथ जुगतबाजी नहीं कर सकते। आ सही गल, तुम साडा कलाबाजियां लाया करो। कलाबाजी लगता बांध रहे हो। अच्छा गल सुनो जी। मेरा एक छोटा जिहा पैगाम है अपने यंगस्टर्स वास्ते। क्या फिर यंगस्टर्स के पीछे पड़ गए हो तुम? हाँ है तो होर कौन उन्होंने गाइड करेगा? क्या क्या कहना है? देखो ना वेले फिरदे रहंदे ने, चोरियां करन, ये तो पहले कह चुके हो, चोरियां करें, चलो स्मगलिंग कर लें, ठीक है, सियासत करन, इंजॉय करन, चिल मारन की चोरी यानी चोरी, स्मगलिंग और सियासत। तुम्हारा क्या ख्याल है, सियासत इस कैटेगरी का काम है? नहीं, मेरा मतलब है कि जो वेले बैठे ना कुछ करते रहें बस। अगर आप इस मुल्क की बका चाहते हैं, ओहो, करप्शन को लीगलाइज कर दें। तुम्हारे मुंह में खाक, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे मुंह में लेकिन इन करो करप्शन की फीस मुकर्रर कर दो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर करप्शन लीगलाइज करके ये मुल्क बचाया जा सकता है तो हमें ये मुल्क नहीं चाहिए, हम इसके बगैर रह लें। बस मेरे जी रिड़ता जाएगा जिस तरह रिड़ रहा। ये इस तरह भी रिड़ता रहे तब भी गनीमत है। क्या है, हम आज भी दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट है, हम घास भी खाना पड़ा तो खा लेंगे। ये लक्षण जो है ना, ये तुम सिखाते हो अपने चंद हुक्मरान तबकों को। अवाम हर हाल में करप्शन के बगैर जिंदा रहना चाहते हैं। अगर अवाम करप्ट होते तो ये मुल्क कब का डूब चुका होता। अगर इस मुल्क के डूबने में कोई चीज हायल है तो वो अवाम की रिजिलियंस है, अवाम की बगावत है कि हमने करप्ट नहीं। अक्सरियत ऐसी है, लेकिन वो तबका, वो 10%, 15%, वो नफीस लोगों का तबका, मैं समझता हूं ये मुल्क उन्हीं ने कायम किया था, उन्हीं की वजह से कायम। ते वोट देने लगे ने ते बगावत किथे जाती है? वोट तो अक्सरियत देती है ना, ते बाकी सारे की सुते रहते ने। वो बेचारे बदनसीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो देखते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ कि भी एक तरफ तो अक्सरियत है, अक्सरियत एक जिन है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। वो वोट की शक्ल में जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है। जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निजाम है, सियासत दुनिया का बेहतरीन वस्फ है, इंसान का बेहतरीन आला और अरफा काम है, पैगंबरों का काम है सियासत। लेकिन हमने चूंकि हर चीज की पैरोडी शुरू कर रखी है, सियासत की भी, जमहूरियत की भी, इवन दीन को हमने पैरोडी बना दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी तालीम की वजह से अक्सरियत तुम्हारे नरगे में आ गई है, लेकिन एक अकलियत जो बहुत हसास है, जो बहुत गैरतमंद है, जो बहुत बहादुर है, वो फाइट बैक करेगी। थोड़ी देखिए मेरी बात सुने, एक बोले तुम में से दोनों ना बोला करो। देखिए अच्छा रोब नहीं पाना साढ़े ते समझ गए ना। क्यों रोक, क्यों? मैं तुम्हारे हाँ असी शैतान को ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ नहीं देना आए थे। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि एडा सख्त भाई इन वेख के ते मंत्र भी भूल गए। टैक्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एमएनएसटी ਦਿੱਤੀ, स्मगलिंग ਨੂੰ भी दे दो। अच्छा देखो ਤੁਹਾਡਾ मुल्क किधर जाएगा। कल को कहो कि डकैतियों को भी दे दो, जिन लोगों ने कत्ल कर रखे हैं उन सबको एमनेस्टी। सब ਨੂੰ ਦਿਓ खुले ਛੱਡ ਦਿਓ। देखो मुल्क किधर कुछ हाल ਹੁੰਦਾ है। हॉलैंड ने अफीम लीगल करार देती, चर्च लीगल करार देती। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਸੀ ਫੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। देखो बेचारा कितनी मेहनत करके सिगरेट खोलता है, चर्च में गर्म करता है, फिर सिगरेट भरता है, फिर जगह लभदा जिसे लोग के पीनी है। ਆ
اج تسی انہوں چرس دی اجازت دیو گے کل وہ تہاڈی معیشت نوں بہتر کرے گا. دیکھو نا ڈوب مرو کیسا بے شرموں والا مشورہ اس مہینے میں دے رہے ہو. اس ملک چ کنی شراب پیتی جاتی ہے ہاتھ بناؤ 12. اچھا ہوا کتنا کھیلیا جاتا ہے. ویسے باقی ٹریجڈی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کنزیوم ہوتی ہے اللیگل لیکر اور کوئی بارز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ بات غلط ہے کہ صرف جی بارز ختم کر دیے ہم اس کی فروخت ختم کر دیں گے, لیکن اس کی انلیگل فروخت بھی ختم کریں, اس کی پروڈکشن, اس کی سمگلنگ بھی ختم کریں, تب مزہ ہے. سر اب تو کرسچن نے بھی اب تو کرسچن بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے نام پر کوٹا دیتے ہیں اور یوز خود کر لیتے ہیں. جی کرسچنز کو خام کا بدنام کر رکھا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کرسچنز بھی انسٹرومنٹ تو بنتے ہیں نا, کوٹا جن کے نام پہ ہے وہ یہ کرتے ہیں. جو یار کوئی چیز جو منشیات سے ہٹ کر تمہیں کچھ نہیں سوچنا. چلو پیسٹری دے بارے گل کر لیتے ٹھیک. جوا تہاڈے ملک چ کنا ہوندا ہے؟ ہاں جی. ہر چیز تے جوا, میچاں تے جوا, کرکٹ تے جوا, جوا ہی جوا. ہاں جی. تے وہ بناؤ نا ذرا کسینو انج رولٹ کمان والے نہیں ہوندے انج لاؤ ٹکیاں روپیہ لاؤ 30 35 40 روپیہ کماؤ دیکھو مزے کرو. برا لگ رہا ہے. دیکھو میری گل سنو, بچے میرے ٹھیک کہہ رہے ہیں, بکواس کر رہا ہے وہ بھی اور تم بھی. میں تو کل ہی رہا, ایک منٹ ٹھہرو صحیح نا. تھی جدو کسینو بناؤ گے کچھ آج جواری نے پیرا پار بہ کے جوا کھیلنا, کچھ آن کرسی ملے گی وہ مرال آپ ہوئے گا یا نہیں اچھا جی یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر صاحب فرنٹ پہ بیٹھے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کو قید کر دیا جاتا ہے, پھر آپ کس چور دروازے سے نکل کے میری پاک دھرتی پہ گھوم رہے ہیں؟ تو جب پہلے میں دسیا وہ تو پروفیسر تو قومے چ سی. ویلکم بیک. قدین حضرات پروگرام کے اس مرحلے میں پورا رمضان المبارک انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا حمدیہ کلام پیش کیا کریں گے. آج بھی ہم نے اہتمام کر رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سیاسی چھپتا ہوا سیاسی سوال رہ گیا ہے آپ کی خدمت میں. وہ ذرا آپ بتا رہے تھے کہ سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کیا پلان کیا ہے آپ کا؟ لیکن سیاسی صورتحال پتہ کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں پلان کیا ہے آپ کا, کس طرح تباہی مچانا چاہتے ہیں؟ پلان ہمارا یہ ہے کہ ہم ان دونوں بھائیوں کو ذرا تھوڑا سا ٹھا پھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا ہے نا جو ہمارے ہتھے نہیں چڑھ رہا. یہ نواز شریف شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی, نواز شریف شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرے لیے شیری دی کوالہ کی گل ہو رہی ہے. یہی دونوں بھراواں دی گل ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہو سکتی؟ انہیں پیسے لیندے ہو تھوڑا کان نہیں صاف کرا لو. اچھا تم آج بڑے اس کے چیلے بنے ہوئے ہو. آسن میں بہ کے جانا ہے نا بابا. اچھا جناب آپ شہباز شریف کو نواز سے دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ دور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے ہتھے چڑھ نہیں رہا. چھوٹا تم میں جو سے ہے. جتنی مرضی رکھنا اندازی کر لو, نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں, شہباز شریف بہت وائز آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی نسبت, یہ میری اپنی اوپینین ہے, بہت وائز آدمی ہے, لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت نواز شریف کو مشورہ صحت کی بنیادوں پر, میڈیکل بنیادوں پر یہی دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ ریسٹ کریں. وہ مشورے کی حد تک تو کرتے رہیں گے, بلکہ آج بھی کر رہے ہوں گے, لیکن تم جتنا مرضی ٹل لگا لو وہ بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرے. چلو نو پرابلم ہے. یہ تو بات تھی دیکھو کی ہوندا ہے. عید کے بعد کیا ہو گیا؟ عید کے بعد تو سنا ہے بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یار یہ کتنا فضول, کسی تھرڈ کلاس فلم کے نہایت تھرڈ کلاس ویلن کی ہنسی ہے. اس ہنسی تو سمجھ جاؤ کہ مگر کچھ نہیں ہونے کا. کچھ نہیں ہونا اس ملک میں بھائی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ جو ہے نا کھلا چھوڑ دو, آزادی دے دو لوگوں کو, مزے انجوائے. یہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہونا جب تک ہم کرپشن کو لیگلائز نہیں کریں. جی نہ تے احتساب ہونا ہے, نہ تے ہور کو معاملات ہونے نے. یہ جس طرف جا رہے ہیں نا انہوں جان دیو ایک بار. اور بچوں کو بھی ہم توڑ پھوڑ کی آزادی آزادی چھڑ دیو بچے نو تسی کیوں نہیں کھلا چھڑ دے بچے. جڑے بچے پسندیاں شادیاں کر لیندے, تسی اگ لا دیندے ہو, گولیاں مار دیندے, نہیں چھڑ دو. نہیں, پسند کی شادی کرنا تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم تو اور اگلا سٹیپ بے راہ روی کا سکھاتے. اچھا کدی کدی تھوڑی چولاں بھی مارتا ہے, یعنی جو اچھی بات کر لے وہ چول ہے. جدو یہ بھوک لگی ہوئے نا پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. پتہ جی تو پتا تو ہر ویلے روٹی نال رکھیا کر. اچھا جناب یہ ہمارے ویورز خاص طور پہ ینگسٹرز غور کریں اس بات پر کہ جن جن باتوں سے آپ کے والدین, آپ کے پروفیسرز, آپ کے اساتذہ
آپ کے بڑے آپ کو منع کرتے ہیں، یہ دونوں گھٹیا شخصیات آپ کو وہی درس دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطانی سبق یہی ہے۔ آپ نے مجھے بات مکمل کرنے دیا کرو۔ اچھا یار جیڑی آکڑ ہے نا یہ مینوں غصہ میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو جاتا ہے۔ پروگرام آن واسطے میں 750 روپے کا لنڈے جو سوٹ لیا تب بھی میری گریس نہیں بنی۔ بہرحال میں بات مکمل کر رہا تھا کہ اب آپ کا یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے شیطانی رستہ اپنانا ہے یا انسانی رستہ۔ آپ کے پیرنٹس جو بتاتے ہیں، آپ کے بڑے جو مشورہ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، یا یہ جو معزز مہمان ہے۔ معزز مہمان نہیں، تو دوزخ دا سنڈا ہے۔ اچھا سنڈا ایک ہی ہے تو فرار ہیں اصلے کدی کسی کو کدی کسی کو انہیں خریدے جو مرضی کرے۔ تھوڑے پروگرام جان کے چکر دیکھو ذرا، یہ گیٹ اپ نہیں کیتا، یہ کٹنگ ہی اس طرح کی ہوئی۔ بہت خوبصورت آدمی سی، یقین کرو۔ یہ ہاں جی، کب؟ کس جنم میں؟ ایک 3000 سال پہلے دی گل ہے۔ ابلیس کبھی خوبصورت نہیں تھا، عزازیل کبھی خوبصورت نہیں۔ تو ایتھے ذلیل کران بلایا میں نے؟ تو تیری وجہ نے تو میں سارے جوس پلاؤندے ہیں نا۔ اچھا جناب، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین حضرات، وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ محمد حسنین نقشبندی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر۔ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے
सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, वक्त हुआ है मुखबरनामा का, चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम शिड़क पड़क पड़क पड़क। रमजान ने लगता है बाबा जी मत मार दी आपकी। की दसे जी बाबा जी बड़े दुखी ने। क्यों, क्या वजह? बस इफ्तारी तक मुरीद ने सद्या सी, खेचल बड़ी हुई, इफ्तारी फिर नहीं हुई। यार उर्दू में क्यों नहीं बताते? एक दफा का जिक्र है। और यार एक दफा का जिक्र का क्या मतलब? उर्दू में कह रहा हूँ। नहीं, उर्दू में जरूरी नहीं, हर बात उर्दू में कहानी होती है। हाँ, एक मुरीद ने बाबा जी की इफ्तारी की हुई थी। बाबा जी बड़े खज्जल हुए हैं और इफ्तारी फिर भी नहीं हुई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। वो क्या, आप तफसील तो बताओ ना। बाबा जी ने फोन किया, उन्होंने पूछा बाबा जी ने कि आना की थे। उन्होंने कहा जी काला शाह काकू उतरोगे ना ते नाल ही है। यानी मोटरवे से उतरेंगे? हाँ जी, मोटरवे तो काला शाह काकू उतरोगे ते नाल ही मेरा घर है। असी काला शाह काकू उतर गए हैं। तो बाबा जी पैदल? हाँ जी, बाबा जी पैदल। और तुम? मैं भी पैदल सी और मैं बाबे तो बह जाता। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। हाँ जी, मुरीद किए जाके मैं फोन किया दोबारा। मुरीद के तक तुम पैदल गए? हाँ जी, बाबा भी पैदल। देखो ना उदास खोते का उलिया हो गया। मुरीद आता जी मैं वड्डी पुल के उत्ते खलोता। अच्छा, ਅਸੀਂ मुरीद के आए, वड्डी पुल ना लभे। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡੀ ਪੁਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। मुरीद मेरे गल पिंडी रहता सी। गुजरां वाले कैंट मेरा चलान हो गया। तुम किस पे बैठे हुए थे? मैं बाबे तो बैठा है सी। शॉर्टकट रास्ता सी पुल वाला। अच्छा, बाबा जी चढ़न लगे, चढ़न ना देन पुल पे? हाँ जी, ये जो नया फ्लाईओवर है? हाँ जी। उन्होंने कहा बाबा जी पुल गिला गिला है। जो है गिला है उत्ते ना चढ़ो सारा बह जाएगा। मैं उन्हें फोन किया, मैं कहा इन्नी दिया सानू मारने टरा टरा के, असं तो मर थां गए हैं। उन्होंने कहा मैं यार उर्दू में तुम ये बात नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा अंधी के हमें मारना है तुमने टुरा टुरा के। क्या अल्लाह उर्दू बोल रहे हो? मैं उन्हें कहा तू दस तो सही पुल है केड़ा? उन्हें क्या काला शाह काकू मोटरवे वाला पुल है, तुसी किथे हो? मैं कहा गुजरा ले। कहते वापस आओ। रोजा खुलने च रह गया पौना घंटा। मैं कहा वापस किवें जावीए? मैं सोचा, मैं कहा या अल्लाह ऐसी तो कन्वेंस भी नहीं लभनी। अल्लाह ने मैंने दी अकल। उत्थे बैठे बुली कुत्ता, मैं उन्हें मारा वट्टा, वो लग बाबे दे मगर गया। बाबे के? बाबा शक्ल चोर लगता है। बाबा अगे अगे, कुत्ता पीछे पीछे। मैं सोचा या अल्लाह मैं इन्होंने दोनों चुके दे उत्ते बवां। क्यों, इसका क्या मतलब है? दोनों इको जेडे धूस है, बाबा है ते है कुत्ता है। बाबा अगे कुत्ता पीछे, मैं छाल मारी बाबे दे उत्ते। उत्थे जो पहुंचे हैं ते रोजा खुले 1.5 घंटा हो गया सी। असीं वापस स्टॉप ते आए, उत्थे ना कोई वैगन ना कोई बस, लगदा कि किसी ने हड़ताल की हुई। वो ही बुली कुत्ता उत्थे स्टॉप ते बैठा है। ओए होए, उन्हें बाबे ने वेख कहंदा लाहौर जाने। बाबे को मुखबरी है तो वो दें, ये फजूल बोर किस्म के वाकयात ना सुनाए। वाह जी वाह, ये है स्टाइल बाबे का। एक बड़ी अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। दो बड़ी सियासी जमातों के फ्रंटमैनों ने लंदन में मुलाकात की है बच्चा। ठीक। उस मुलाकात में यह तय पाया है कि औखे सौखे होकर 4 महीने निकाल लिए जाएं। वाह वाह वाह। और उनमें से एक फ्रंटमैन ने पाकिस्तान आके ये सब कुछ उन्हें बता दिया जिनसे ये सब डरते हैं। आहा, अच्छा ऐसे किससे डरते हैं? ए बाबा नहीं दसेगा। ये मैं दसना जो मेरे को पूछो थे। हमें पता है सब किससे डरते हैं जी। यही वजह है कि जब GHQ में वफाकी वुज़रा को इजलास के लिए तलब किया गया, उनमें एक फ्रंटमैन मौजूद नहीं था। वाह जी वाह। यानी फ्रंट मैन तो वफाकी वजीर हुआ फिर कोई? तेरे नाम गल की थी। हाँ तो ठीक कह रहे हैं वो। इसका मतलब है कि एक वफाकी वजीर तो कंफर्म्ड है, जो जाहिर है नवाज लीगी होगा। मैं नहीं बताऊंगा ये कौन था। और यार कुछ बताया करो प्लीज, क्यों इतने बुज़दिल हो तुम? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, एक वफाकी वजीर है, दूजा दूसरी पार्टी का। अच्छा, दूसरा दूसरी पार्टी का फ्रंटमैन जो था वो कौन है? वो भी उस समय मेरा वजीर थी जदा है उनने। एक मिनट बाबा मैं नाम ही सुनो, बात सुनो। ये एक बड़ी दिलचस्प बात, ये वजारत दाखिला की बात तो नहीं हो रही। अब बाबा मेरा बेड़ा घर हो जावे, अगर मैं आख्या होवे ओदा ना लिया मेरा कख ना रहे। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰੇ ਦਾਖਲਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं तो नहीं दसिया ना यार ये चेला मुझे बहुत क्यूट लगता है। और सर हम चेले की क्यू पे यहाँ तक पहुंचे हैं। यार गल सुनो, मेरी तरीफा बाद च करना जे ले मनुष्य चला जावे। बड़ा कुटदा है बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग।
بابے دے ملنگ بھائی سٹیپ بھولیا نہیں. لو جی جب یہ اجلاس شروع ہوا تو جی ایچ کیو نے کہا اوے عقل نو ہاتھ مارو, اگلے ماہ ایک انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے. واہ واہ واہ, انٹرنیشنل ٹیم کیا کرکٹ کھیلنے؟ یہ پانڈ پونا روزیں بھی کرنا ضروری ہے یار میں نے بانڈ بنا کب کیا؟ وہ ٹیم کس کی انٹرنیشنل ٹیم کس چیز کی؟ تو نہیں پتا اس گل؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا. ایک اہم ادارے کی ٹیم جو منی لانڈرنگ کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے. اچھا یہ اطلاع جی ایچ کیو دے رہا ہے ان حکومتی سورماؤں کو. واہ واہ واہ. اچھا جناب کیا کہا جی ایچ کیو نے؟ جی ایچ کیو نے کہا کہ سوئس کیس, پناما کیس اور قاضی فیملی دے بارے سن رپورٹ چاہیے. او نہ ہوئے کہ اے رپورٹ سانو تیار کرنی پا جائے. واہ 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 واہ. اور انہوں نے تو 5 منٹاں تیار کر لینی. وہ کیسے؟ انہوں کو پہلے ہی تیار ہے. کیڑی گل دسے گا, کیڑی گل دسے گا؟ میں بابا دسیا نہیں ہے گا, صرف اندازہ لایا ہے. ایسے لگتا ہے یہ چیلا ایجنسیوں کا آدمی ہے. چیلا خفیہ ایجنسی دے, بابا ٹریول ایجنسی دے. ایک اور اہم مخبری لے لو بچہ. جی نیب کے پی کی ایک اہم سیاسی شخصیت پر ہاتھ ڈال رہی ہے. اچھا جس کے اسلام آباد میں بہت سے پیٹرول پمپ اور بہت سے پلازے ہیں. یہ نیکی کا کام کس کے خلاف ہونے جا رہا ہے؟ نام نہیں بتا سکتا, یہ میری مجبوری ہے. تم کیوں نہیں سمجھتے ہے ساقط العقل انسان؟ یہ گل نے 3 دن یاد کی. اچھا جی مت بتائیں, صرف اتنا بتا دیں کہ یہ سیاسی شخصیت کس جماعت سے ہے. یہ گل بھی بابا نہیں کر سکتا کہ وہ کس جماعت کا تعلق ہے. کمال ہے یار. سر پیپلز پارٹی نہ تعلق ہے. پچھلے دور بڑے اہم عہدے تو فائز سی. واہ 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 واہ. نا نہیں لیا. تو واہ واہ تینج کر رہے جی تو دیوان سنایا اپنا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ اس کے نام پر تھا؟ نہیں بچہ, یہ فرنٹ مینوں کے نام پہ خریدے گئے تھے اور تمام فرنٹ مینوں نے نیب کو لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ تمام تر پلازے, تمام تر پیٹرول پمپ اسی شخص کے ہیں. ہاں انہوں بیچارے نے اتنی اوقات نہیں ہونی نا. یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ جس کی اوقات ہے اس کا نام بھی ہوگا کوئی؟ اے بابا کبھی بھی نہیں دسے گا, اور آج یہ بھی بتائے گا تو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اسے. آج تو شکتی کپور دا سالہ ہی لگا. لگتا ہے اس دفعہ نیب کو پکا ہاتھ ڈال رہی ہے. ہاتھ نہیں ڈال رہی, کنڈی ڈال رہی ہے. پھر وہی گل, پھر کیا گل میں دسیا نہیں نا. چپ کر کے بیٹھا رہو. اور میں کنڈی آخیا, کنڈی چ کیا نا ہے؟ وہ چھیڑ کنڈی, اس کا نام اگر ہوگا کنڈی پھر سارا کنڈی میں نہیں آخیا جی کنڈی ہے تے. اچھا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تمہارا خیال ہے؟ وہ بھی پیپلز پارٹی نے. سارا کچھ تو دسی بیٹھا تو. اچھا جی اس کے اوپر کنڈا ڈلا ہے یا کنڈی؟ سر کنڈا تو بجلی کی تار تے پایا جاتا ہے نا, یہ کنڈی ہے نا نہیں. اچھا جناب پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی کی ایک شخصیت سابقہ دور میں اہم عہدے پر اسمبلی کے اندر بھی ہوتا تھا. مینو نہیں پتا جناب عہدہ کتنے سی ہوتا. دس نا دس. جناب انہیں اس کنڈی سے نا میرا کنڈا کر دینا ہے. اچھا یہ بار بار کنڈی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہی ہوا کہ شخصیت وہی ہے جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے. ہم نام نہیں پوچھتے کیونکہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. اگلی مخبری جناب. لو بچہ, سب سے اہم مخبری اب آ رہی ہے. نیب نے ایل این جی کیس میں کرپشن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے بچہ. واہ جی واہ, بڑی دیر سے سن رہے تھے اس کا چرچا. اب صرف چرچا ہی نہیں ہوگا, اب باقاعدہ تحقیقات شروع ہو چکی ہے. گڈ گڈ گڈ. 3 اہم شخصیات اس میں قابو آنے والی ہیں. اور تینوں کون ہیں جناب یہ تو بتا دیجئے ورنہ. اے بابا کدی نہیں دسے گا یار, تینوں 1000 سال ہو گئے میں نے مخبریاں دے, میں کدی دسیا؟ بات سنو, اگر نہیں دے سکو گے تو آج کا سارا مخبر نامہ نال اینڈ وائڈ ہے. آپ کا آنا نہ آنا ہمارے لیے ایک برابر ہے, اور اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ کرو جناب, کو عید آ رہی, کپڑے بنوانے نے. کس کے؟ بچوں نے اور بابے نے. نام بتائیں گے تو بات بنے گی. بابا کدی نہیں دسے گا. چلو ٹھیک ہے, اوکے جناب. آج ہم میں جناب 2 بندے نا 10 ہم آج فرنگ آسفیہ کر لیتے ہیں. میں چھڑ دیو پروفیسر ستایا چھڑ دیو. میں کہہ رہا 2 بندے میں 10 دینا, تیسرے کا نام میں بھی نہیں لینا. کیوں تیسرے کا کیوں نہیں لینا؟ بس جی میرے پر سڑ دینے. کیوں تمہارے کیوں پر سڑتے ہیں؟ زیادہ چلاکی کرنے کی کوشش نہ کرو,
सर दो तो पूछे इनसे। हाँ जी, दो तो बताओ ना, तीसरा हम खुद जज कर लेंगे। लो जी, एक तो जे शायद खकान अब्बासी, हाँ, तो दूसरा जे सैफुर रहमान। छोड़ दो उसको। ए बाबा नहीं छेड़ेगा, तीसरे बंदे का नाम ही दसेगा। अच्छा, तीसरे बंदे का नाम हम पूछते ही नहीं, क्योंकि अगर सैफुर रहमान का नाम आ गया है तो अंडरस्टूड है कि सैफुर रहमान का क्लोज ताल्लुक किसके साथ था, हम क्यों पूछेंगे उससे। मैं तीसरा भी दस देता है। और सर ये कोई छोटा स्कैम नहीं है, मुबैना तौर पर 40 अरब रुपए का स्कैम है। 43 अरब रुपए का स्कैम है ये, 43 अरब रुपए का। और इसमें ये जो तीसरा है ना, तीसरा ये बड़ा अहम है। सर तीसरा नाम तो इसहाक डार का लिया जाता था। इसहाक डार का नाम तो लिया जाता था, लेकिन इसहाक डार किसकी मर्जी से है? इसहाक डार किसी के इशारा अबरू के बगैर पत्ता नहीं हिला सकता। अब मुझे लगता है गल आई गई होगी, इसहाक डार तो तीसरा आपस में भिड़ गए ने। इसहाक डार और तीसरे के साथ इसहाक डार का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सर मैं गल पूछना चाहता जी, वैसे मियां नवाज शरीफ की लोड़ पई है, दूसरा ते तीसरा ते चौथा बड़ा। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।